रवां हफ्ते अफगान तालिबान और फितनाउल ख्वारिज की तरफ से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमलों और फिर इन हमलों के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाई के बाद आज काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी बयान देते हुए ये कहा है कि हमने अफगान हुकूमत को समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर हमारी कोशिशों के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका। और जब यह हमला हो रहा था, अफगान वजीर खारजा उस वक्त भारत में मौजूद थे, हमें मजबूरन उन्हें जवाब देना पड़ा। वजीर आजम ने मजीद कहा है कि अफगान हुकूमत ने उस वक्त कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, कि जिस पर हमने 48 घंटे के लिए सीज फायर किया। अगर अफगान हुकाम हमारी जायज शराइत पर बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अब गेंद उनके कोर्ट में है और अगर वो संजीदा हैं तो बात को आगे बढ़ाएं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने अफगान तालिबान की ख्वारिज से मुतल्लिक जारी पॉलिसी पर भी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, फितनाउल ख्वारिज को खुली छुट्टी हासिल है। इन दहशतगर्दों ने हमारी शहरियों, अफवाज पाकिस्तान के जवानों, अफसरान, पुलिस एहलकारों और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को शहीद किया। हालिया वाकयात के बाद हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। वजीर आजम ने अफगान अवाम पर रियासत पाकिस्तान के एहसानात भी गिनवाए और ये कहा कि 40 लाख अफगान दिहाइयों तक पाकिस्तान में आबाद हैं, चाहते हैं कि ये रिश्ता बरकरार रहे। नाज़रीन, अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर को आज पहला दिन है, मगर जहां पाक फौज ने अफगान तालिबान और ख्वारिज की बड़ी तश्कीलों को पाकिस्तान में दाखिल होने से कामयाबी से रोका है, वहीं दूसरी जानिब 13 से 15 अक्टूबर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया ऑपरेशंस भी की हैं। ISPR के मुताबिक 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और इन कार्रवाइयों के अलावा आज पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में फितनाउल ख्वारिज के 45 से 50 मजीद दहशतगर्दों को हलाक किया है। अफगानिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ये महाज खोलने के बाद रियासत पाकिस्तान ने भी मुतअद्दिद इक़दामात लेने शुरू कर दिए हैं। आज ही पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान से मुतल्लिक़ गैर मामूली इजलास में अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया है और यह फैसला हुआ है कि सूबाई हुकूमत गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार करेगी। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा और इतला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा। यही नहीं, अफगान तालिबान की तरफ से ख्वारिज की सहूलतकारी के बाद 2 दिन कबल पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल वफ्द ने अफगानिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया था। दौरे का मकसद अफगान हुकाम के साथ दहशतगर्दी, सरहदी सिक्योरिटी, इलाकाई इस्तेहकाम से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत करना था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह खदशा भी जाहिर किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के सारे फैसले न्यू दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का दौरा है भारत और इस दौरे के दौरान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमले की टाइमिंग आलमी जरीदों में जेर बहस है। नाजरीन, अल जजीरा ने अमीर खान मुत्तकी के दौरे से मुतल्लिक लिखा है कि भारत का अमीर मुत्तकी को रेड कार्पेट इस्तकबालिया देने का मकसद अफगानिस्तान में पाकिस्तानी असर और रसूख और इन्फ्लुएंस को कम करना है और इसे आलमी मंजरनामे पर तन्हाई से निकालना है। इसी वजह से भारत ने काबुल में अपना सफारत खाना भी खोलने का फैसला किया है। अल जजीरा ने मजीद लिखा कि यही वजह है कि अमीर मुत्तकी ने दौरे के दौरान भारत को अफगानिस्तान का करीबी दोस्त करार दिया। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब उस वक्त होना शुरू हुए जब तकरीबन 2 साल कबल पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को यह कहा कि वो ख्वारिज समेत दीगर ग्रुप्स को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके, क्योंकि ये ग्रुप अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और फिर इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर लेते हैं। मगर अफगान तालिबान ने अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की और इससे फायदा उठाते हुए भारत ने अफगान तालिबान के साथ एंगेजमेंट को तेज कर दिया। गुज़िश्ता 2 सालों में भारत और अफगानिस्तान इंतहाई खामोशी से एक दूसरे के करीब आए। भारत ने तालिबान को हैदराबाद में, मुंबई में 2 कॉन्सुलेट्स खुलवाने की इजाज़त भी दी और मुतअद्दिद भारतीय सफारतकार अफगान तालिबान के आला हुक्काम से मुलाकातें भी करते रहे, कि जिनमें सबसे ज़्यादा अहम तरीन मीटिंग और मुलाकात रवा साल जनवरी में अमीर खान मुत्तकी और भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के दरमियान हुई। और अब अमीर खान मुत्तकी ने भारत का दौरा किया है, जबकि इसके बदले अफगानिस्तान भारत को क्या देगा, इस मुतल्लिक अल जजीरा ने भारतीय तज्जियाकार अजय साहनी का हवाला देते हुए लिखा है कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तालिबान अब लंबे अरसे तक अफगानिस्तान पर काबिज रहेंगे और ऐसे में आप उनसे महज इस वजह से बात ना करें कि वो आपको पसंद नहीं, मंतकी बात नहीं लगती।
اور اسی وجہ سے بھارت ان طالبان کے ساتھ تعلق بہتر کر رہا ہے کہ جو بھارت کے بیانی اور نیریٹو کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اس کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں ایک عنصر افغان طالبان کی پاکستان سے دوری بھی ہے کہ جسے بھارت استعمال کر رہا ہے۔ الجزیرہ نے پاکستان کے ساتھ جاری تنازعات اور افغانستان میں مختلف بھارتی منصوبوں کے علاوہ افغان طالب علموں، اسٹوڈنٹس کو ویزے اور امداد کو بھی افغانستان کی بھارت سے قربت کی وجوہات میں شامل کیا ہے، جبکہ بھارتی اخبار دی ہندو نے اپنے ایڈیٹوریل میں اینیمیز اینیمی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت بنیادی طور پر پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کی کشیدگی کو استعمال کرتے ہوئے تعلقات بہتر کر رہا ہے۔ بھارت کی افغان طالبان سے قربت اور پھر امیر خان متقی کو ریڈ کارپٹ ویلکم دینے پر بھی مختلف تبصرے ہو رہے ہیں۔ معروف بھارتی صحافی روش کمار نے بھارت کی طالبان پالیسی کو لے کر کچھ اہم ترین سوالات اٹھائے ہیں۔ بھارت اس وقت پوری دنیا میں تنہا ہو چکا ہے اور وہ ان افغان طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر کر رہا ہے کہ جو پہلے ہی سفارتی تنہائی کا شکار ہیں۔ ہاؤ آئرونک، روس کے علاوہ ابھی تک کسی ملک نے افغان رجیم کو تسلیم نہیں کیا آفیشلی۔ ناظرین، اب یہ سوالات اپنی جگہ، مگر دوسری جانب بھارت نے امریکی ناراضی دور کرنے کے لیے روس سے تیل نہ خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت تیل خرید رہا ہے اور مودی نے آج مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ روس سے تیل نہیں خریدیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے 7 بھارتی جہازوں کو گرانے کے اپنے بیان کو نہ صرف دہرایا ہے بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان جوہری جنگ روکی ہے۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے جواب میں بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کی اولین ترجیح توانائی کی عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ کے باوجود اپنے صارفین کے مفادات کا تحفظ ہے۔ البتہ بھارت نے امریکی صدر کے نریندر مودی کو فون پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جبکہ بھارتی یقین دہانی اور امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے کے جواب میں روسی وزارت خارجہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں مداخلت نہیں کرے گا، مگر اسے یہ یقین ہے کہ بھارت کی قومی دلچسپی پر مبنی فیصلے روس اور بھارت کے درمیان طویل عرصے سے جاری تعلقات کے خلاف نہیں ہوں گے۔ ادھر رائٹرز نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ بھارت کی کچھ ریفائنری کمپنیاں روسی تیل کی درآمدات میں بتدریج کمی کی تیاری کر رہی ہیں۔ رائٹرز کے مطابق بھارت روسی تیل سے اپنی 36% ضروریات پوری کرتا ہے اور اس میں گزشتہ 6 ماہ میں مسلسل اضافہ بھی ہوا ہے۔ بھارت 1.75 ملین بیرل پر ڈے امپورٹ کرتا ہے، کہ جو اکتوبر میں بڑھ کر 1.9 ملین بیرل روزانہ ہو گیا ہے۔ بظاہر بھارت پھنس چکا ہے، روس سے تیل نہیں خریدتا تو روس ناراض ہو جائے گا، ساتھ ہی اگر روسی کمپنیاں بھارتی کمپنیوں پر کیسز بھی کر دیں گی، اور اگر خریدتا ہے تو پھر آف کورس یو ٹیکنگ آن the wrath of Donald Trump۔ Not very pleasant days for نریندر مودی، کیونکہ بھارتی میڈیا کے علاوہ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بھی ایکس پیغام میں نریندر مودی سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ راہل گاندھی لکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم مودی ٹرمپ سے خوف زدہ دکھائی دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مودی نے ٹرمپ کو اجازت دی کہ وہ بیان دے کہ بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے نریندر مودی شرم الشیخ بھی نہیں گئے اور اپنے وزیر خزانہ کا دورہ امریکہ بھی منسوخ کروایا، اور یہ کہ نریندر مودی ٹرمپ سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ آپریشن سندور سے متعلق ٹرمپ کے بیان کو جھٹلا بھی نہیں سکتے۔